Sa tuang manigim, Team Reggie, Sir Jerome og ni Oryong kontra sa team la ni Jason Buloon, Arnel og ni Ninyo. O game 1. On the way, Servisyo Arnel. Time out mo. Okay na, Servisyo Arnel para uno. Side out. O na ni ang ikaduhang seat sa ato ang manigim diri sa sitio Mitabel, idol. Talamban, Cebu City. Ay aduna tay bakbakan ng taud-taud. Igualis 0 pa ang atong gimuan sa second seat manigim na to dire. 1-0 na, 1-0. Servisyo Reggie Caban para dos Jason Sir Jerome. Tok mo ni Jason. 2-0 na. Bad item ang tok mo ni Jason Buloon. Reggie Caban. Okay ni para tres Sir Reggie. Tuara Jason Oryong Arnel. Side out. 2-0 ang atong game 1 sa ato ang manigim. Kini para ano? Oryong to ninyo. O sara kaatsang ninyo o sara kaatsa. Os guide ang depensa diri sa team lang Reggie. 1-2 na. Ninyo again. Lah, Sir Jerome. Ninyo, Oryong. Sir Jerome. Nice defense. Binumba na si Ere. Tuara, dinakdak na ni Oryong. Reggie. Sir Jerome. Lah, binagnosay na. No retreat, no surrender. Tuara, pokot na. Real sa ni ako, real. 2-1 kaibigan, 2-1. Back to the ball game, Servisyo Sir Jerome. Tuara, Reggie may pusing. Tuara, gibumbahan ang kanto, awas. Dos, ono. Iyay, Tuara. Out ball, side out kaibigan, side out. Ang butsi o Boko Diyos ni Boss Manuel Misa. Mao na ito ang official snack sa atong bakbakan. Mao na itong official snack. Manuel Misa's butsi and Boko Diyos. Servisyo Oryong. Tuarak kamang-kamang Arnel mga kaibigan. 4-1 na. 4-1, 3-point lead na sa team lang Reggie. Servisyo Oryong. Reggie to Jason Oryong. Sakita tiraha, sakita bulaha yung bagsika ko na itong tiraha yung 5 na 5 no. Kini para sa servisyo Oryong Arnel. Tuara pabuto na si Sir Jerome agay. Sir Jerome kadating ang timbre ni Sir Jerome. Side out. 5-1 na, 5-1. Oy, shout out sa daya sa atong amigong si
Sir Sean Michael Campo. Ang kauban sa trabaho sa akong igagawang si Jimmy Sarlatan. Servisyo Reggie Caban. 5-2 ang atong skor ha. Oryong Lobo gihatag ninyo. Tuara Sir Jerome. Sir Jerome again. Buyok sir. Tuara bigay pa. Easy ball pa gibuhay ang sir. Easy ball lang yapon. At tuara padpad na. Padpad si Jason sa easy ball ni Sir Jerome. Size 2. Servisyo da Silent Assassin Caban. Reggie. Agay tukmo ni Reggie. Sound ni agay Jason. My goodness Jason. Where is your defense? City 2 na. Servisyo Reggie Caban. Arnel. Tuwa Sir Jerome. Bundakan na ni Jason. Punanin ninyo. Jason again. Awas na. Otso dos. Servisyo Reggie para 9. Reggie again. Out ball. Otso dos. Servisyo the pride of Bulhoon. Jason. Tara Emoson. Ninyo. Epektibo ka ng atsa nimo ninyo na. Dagahan yung mabughaan ang atsa nimo. 3-8 na. Ala, tog po din ninyo. My gay, wakasud Team Ring Reggie. 8-4 na, 8-4. Servisyo Jason para 5. Agay Nil. Kamto Nil. La. 4-8 agay hiwi Wa kadaglinsas Jason perting hiwi Perting hiwi sa trabahong Jason. 8-4. Arnel Lobo. Ngigang Reggie Ay, bikilas mga tira Reggie. Gipon ang Oryong. May kat Amaral. Good item. 4-9 na. Okay na servisyo Sir Jerome. Oryong to Arnel. 4-9 ha. Tuara. Oryong. Jason. Arnel. Ngigang pinalubag Arnel Togbo ni ninyo. Sound lang yapon. Agay. Outball mga kaibigan. 4 G's. Kini paraon si servisyo Sir Jerome. Awas na. 11 na kaibigan. Para daog na. Wala. Para tagak na. Para tagak pitaka. Tagakan na ng pitaka. Ay, tagak yung pitaka sa team lang Jason. Ninyo og ni Arnel. Midaog na ang team lang ni Reggie. Sir Jerome og ni Oryong sa game 1.